Good morning everyone! I'm back, Happy Mornings Vlog. Sa makausap pa, magkuan ko sa inyo ha, shout out ko karon sa mga friends na ako nga wala joy ko pas nga nag-kuan nag-like sa ako ang mga live or nag-share o nag-comment sa ako ang videos. Thank you kaayo sa tanan. Pinagi ni Ana, ako mag-shout out ko kaninyo, especially sa taga Sabah, Malaysia, like James Celebres, hello, shout out. Dudong Ataka, hello, shout out. Lando Rojas, hello. Agaw Danilo Solario, hello, shout out. Roland Lapos, hello, shout out. Vic Amagan, hello, shout out. Pinday Saladaga and JR Saladaga, hello, shout out. Chief Mechanic Rosalie Rodi, hello, shout out from Sabah, Malaysia. And also to Rinaldo Pasensya, hello, shout out. And Cecilia Loor, hello, shout out from Manila. And also to Madam Edwina Villalon from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, and Merlin Lebre, hello, shout out. And Junel Bermodes, hello, shout out from Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, and also to Nini Panilag and Samuel Tabares Jr., hello, shout out. Hi, hello, 1,000 viewers. Thank you kaayo sa paglantaw. And also to shout out to Nornalyn, shout out from Sabah, Malaysia, and also to Janica Tadlongan from Polomolok, and Itok Tadlongan, hello, shout out. And Clamor family, sa mga silingan ni Janica diha, and especially ni Genevieve, Grace, Dexter, and Joy, and shout out sa mga paryente ni Janica diha sa Polomolok, Cotabato. And also to Giselle Batak Ibanez, hello, shout out. Anak ni Dudong Batak ug ni Nining Batak diha sa Purok 4. Manuel Rojas, Governor Generoso, Davao Oriental. Hello to Honorable Joel Pardilio Awa. No, nga wala gid kuan, wag gid ng pag walang kupas ba sa iyang pag-serbisyo sa katawhan diri sa Manuel Rojas, Governor Generoso, Davao Oriental, especially sa iyang wife, none other than Emeline Variation Awa. Shout out uban sa iyang secretary, Giovanni Misias Libanon. Shout out sa Barangay Manuel Rojas, Governor Generoso. And also to Honorable Bimboy Bulalong, hello, shout out. Ako ning kinakusgang pag-umangkon, especially sa iyang asawa nga nagtulo diya sa Manuel Rojas Elementary School, uban kang Leia Bunak Tuko, hello, shout out. From Manuel Rojas Elementary School, and also to Honorable Leah Polinio Suazo, hello, shout out uban sa iyang pinalanggang husband, none other than Julio Suazo, and also sa iyang parents like Pedro Polinio and Rodrina Polinio. Shout out sa Porok 3, Baksal, Manuel Rojas, Governor Generoso, Davao Oriental. Hello to Inday Perla Taray Ferrando, hello, shout out. Ako ning silingan nga guwapa at the same time ako ang paryente ako ning kuan igagaw. Then sa iya hapong husband, sa iyang mga anak na duha ka buok, ng mga buutan, no? Si Renren ug silang lang shout out uban silang mga pamilya, and also to Dudong Nazario sa iyang bana. And akong igsuon nga si Edgar Matutina, hello, shout out. Si Daubinas ug si Mildred Jordan Matutina, hello, shout out. And Honorable GC Buyet Matutina, Barangay Captain sa Barangay Nangan, Governor Generoso, Davao Oriental. And Elizabeth, ang First Lady de sa Nangan, Elizabeth Del Rosario Matutina, shout out sa Barangay Nangan, Governor Generoso, Davao Oriental. And also to Liesel Bunak, hello, shout out niya sa Nangan National High School. Shout out uban sa iyang pamilya, kang Gilbert ug sa ilang mga anak. Then shout out also to Charlotte Abadieste, hello, shout out diha sa Fitz, no, Rayna ni siya sa Fitz, Municipality ug Governor Generoso Agriculture Office.
And also to Doktora Portia Lucina, hello shout out. And sa iyang husband na si Sir John Al Lucina, hello shout out. Iba ni Marian Opema and Maring Vilmadel Mercado, shout out diha. And Nelson Opema sa Purok Noibi, no? Diha sa poblasyon. And Luisa Aguanta Magallanes, hello shout out sa Purok 5, Bais, Poblacion Governor Generoso, Davao Oriental, uban ni Gina Mosa, hello shout out. NTEV sa Julia Rimondo, shout out sa Barangay Poblacion. Ug ang akong classmate nga si Ferdinand sa Julia, shout out. And also to my classmate Maria Rebecca Ferrando Limente, hello shout out. And bansiyahang bana nga Honorable Barangay Captain Limente from municipal sa Mati City, no? Mati City si Rebecca Ferrando Limente, hello shout out. And Princess Nini San Juan, ako ng mga classmate no diya sa Marinol High School si Gabo, hello shout out from Mati City. And also to Lelia San Juan Baloran from Mati City also. And Monico Costa, hello shout out sa Barangay Tamban, Municipality Governor Generoso, kuani siya, driver sa munisipyo. And also to Ma'am Chingel Casamayor sa Menro Office. Hello, shout out ma'am. Good morning and happy Thursday morning day ma'am sa imong hadihaban sa imong mga staff like Arlene Atendido and Yvonne and Iko. Shout out diha sa Menro Office. And also to sa husband ni Arlene, no? Hello, shout out. AD Atendido, Honorable AD Atendido from Barangay Anita, Governor Generoso, Davao Oriental. Hello, Broniola Susa Lambino from Manila. Shout out. Happy watching, Fing. Thank you kayo sa paglantaw. And o ano sa imuhang pamilya. Happy ko kayo nang tanaw sa imuhang mga picture nga okay kinakaayo imuhang status din ha. Thank you kaayo. And hello Marita Villasiran Papigi, hello shout out from Poblacion. Siman Jalala, shout out from Sabah, Malaysia. Eric Kudoy, hello shout out. Romeo Lorenzana Rimasog, shout out. Shout out ninyo din ha. Osbo na ako si Marlene Lebre from Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. John Ribacardo, hello shout out. Pagkuha lang, ibili na ang bayad. Osbo na ako. Please subscribe my YouTube channel, Happy Mornings Vlog. Hello sis Celia Luar, hello shout out. May ako ning sisi nga gwapa no from Manila City, Manila. Hello sa Manila ni, no? Thank you kaayo sisi. Thank you sa paglantaw. Maraming salamat po. Okay, last day o more kahapon no. Naghatag ko sa inyo haog kuan through kuan na lang kanang nagkuan ko na video kuan na lang ko no sa kahapon. Then naghatag ko og kanang akong topic no sa Bisaya, kanang kuan ni siya kanang tutorial no Bisaya translate sa Malayo nga pinulungan. Then nagkuan ko kahapon, ang Bisaya is adto ta sa simbahan, no? Adto ta sa simbahan. Ang sa Malayo ana is Pargi gariha kita. Pargi gariha kita. Mo na siya adto ta sa simbahan. Okay.
naapuno sa kanang kuan is manarita, no? Manarita kanang sa mga sa bungero ni siya. No? Bisaya, no? Then sa kanang sa Malayo is pigi main sabong kita. Pigi main sabong kita. Okay, gaan kaayo murag papel sa to pa? Gaan kaayo murag papel ang kanang sa Bisaya? Gingan niya makan kartas. Okay. Bugata uy sa Bisaya no. Bugata uy. Ganin na kay gaan kaayo murag papel. Mo to siya gingan niya no isod ta no. Makam kartas no. Gian niya makam kartas. Ang karon bugata uy. Bugata uy sa Bisaya. Barat niya. Okay, sa bugata uy. Kumusta naman ka? Sa Bisaya no. Kumusta naman ka? Apa kabar kau? Situ. Apa kabar kau situ? Okay. Ang karon akong nupuanon, ato ang itudlo sa inyo karon nga adlaw, Huwebes. It's 23 January, no? 2025. Okay, kumusta sila sa Bisaya? Kumusta sila? Apa kabar sa Malayo, no? Sa Pinulungan. Okay, apa kabar di orang? Kumusta sila? Sa ito pa ng musta kano sa Bisaya. Apa kabar di orang? Okay. Sa Bisaya po no nga kuan, kumusta siya sa pagkakaron? Kumusta siya sa pagkakaron? Okay. Ang sa Malayo, apa kabar deya sikarang. No? Okay. Apa kabar deya sakirang? Okay. Puanta, no? Sakirang. Okay. Kumusta siya sa pagkakaroon sa Bisaya? Apa kabar deya sakirang? Okay. Next is sa Bisaya unsa man. Okay, sa Malayo is kanapa. Adto nako sa Bisaya, no? Ang Bisaya is adto nako. Jalan dulu sa Malayo is jalan dulu saya. Okay. Maolang sa to ako ang ikuan sa inyo ha sa pagkakaroon no. Sa sunod mo kuan na pug ko, mo hatag sad ko, manikamot ko nga mag-research para na ako'y mahatag sa inyo ha no. Para ako pong share sa inyo ha. Okay, Juan Bonac Senior is watching. Thank you kaayo kuya. Hi, hello. Good day or good morning sa imo ha diha kuya. Happy watching. Juan Bonac Senior. Shout out diha sa Porok Tres, Manuel Rojas, Governor General Davao Oriental. Hello Kuya Juan. Thank you for watching. And shout out pag no naapa ko nalimutan nga pag shout out ako ang mga kaigsuonan diha sa Davao City like Melo Matutina uban sa iyang wife na si Fe. Hello, shout out diha sa Davao City. Lodi Matutina uban ni Dulong diha sa Agdao, Davao City. Alexis Istorba from Tubigon, Bohol. Hello, shout out uban sa iyang pamilya, sa iyang asawa. And also to Jonix Kumaling Albarasin, hello, shout out. Vilma Kumaling Albarasin, Alvin Albarasin, Alejandro Jr. Albarasin from Cebu City, Nilo Abing Matutina from Cebu City, Brex Matutina from Villabaleti, and also to Rosa, hello, shout out. Rosa Abing. Shout out to GR Manayon, hello, shout out from Sabah, Malaysia. Usbonako, James Debres, hello, shout out sa Sabah, Malaysia. Nafaskan Kalima, Shentamo, hello, shout out.
And Ma'am Welly Ciudadano Aguanta, hello, shout out uban sa iya akong husband, none other than Rinaldo Aguanta. And Nelda Chacon, hello, shout out from Davao City uban sa imuhang husband nga si Boy. Cesar Corbo and Mary Rosales Corbo, hello, shout out. Honorable Honorable JC Matutina Vergara, shout out yan sa Manuel Rojas, Governor General Davao Oriental, and Cesar Amonio Vergara, hello, shout out, ang mahani ni JC, no? And Nalin Araneta, hello, shout out from Sabah, Malaysia. Michael Nicaragua, hello, shout out. Nora Villimore, hello, shout out from Tacom City. And also to Ernie Leones Albaracin from Tagum City. Hello to Laura Palmahil from Poblacion, Governor General Davao Oriental. Shout out. Emily Lubaton, hello, shout out from Cotabato. Arlene Dimas de la Cruz, hello, shout out sa Cotabato. And also to Dudong Dimas. And akong classmate nga si Esther Nervasa Lucas, hello, shout out from Esperanza Cotabato. And Roberta Narvasa Barber, shout out sa Esperanza Cotabato. And also to Jessica Taka from Cotabato, shout out. Tapos ba na ako si Celia Luar from Manila. And also to Inday Corion from Manila. And Jocelyn Dongil, hello, shout out from Manila. Sahaya Azarcon from Nueva Ecija, shout out. And also to Ante Telma Delgado Ferrari, shout out from Poblacion, Governor Generoso, Davao Oriental, retired principal from there is Manuel Rojas Elementary School. Hello to Sara Bantilan, hello, shout out Sara Bantilan sa Poblacion. And Nini Umali, hello, shout out. Pax and Boy Maharas from Poblacion, and also to Jeffrey Nacion and Anselma and Boy Nacion, shout out. Delia Oliver, hello, shout out. May Matutina Albaracin Bastida, shout out. And June Matutina Albaracin, shout out. That's Davao City. Shirley Vergara, hello, shout out sa Manuel Rojas, Governor General sa Davao Oriental. Hello, shout out to Jeanette Choffer from United States, hello, shout out. And Joanna Su and Rad Tan, hello, shout out sa Barangay Poblacion, Governor General sa Davao Oriental. Inday Chinchin Dilalamon and Dinis Dilalamon, shout out. And Chloe Dilalamon, shout out. Mikey Tan Albaracin and Darwin Albaracin, uban sa ilang anak na si Apollo, shout out from Tibanban, na naakaroon sa Tibanban. Hello, Ernel Bulalang, shout out. Neil, love you. And Honorable Osbonaco, Honorable Bimboy Eledel Bulalong. And sa ilang inahan nga si Delia or Francisca Saholia Bulalong, shout out. Okay, manamilit na ang inyong ubos ng sulugoon at in Morning's Vlog. Okay, sa kanunay magaingon, ako magaingon kaninyo. Thank you and good luck. Amping ug ampo. Mora gud na sa ato ang yung kinabuhi karon is amping ug ampo. Daghang kayong salamat. Thank you everyone, especially to Sisi Cecilia Luar, Kuya Juan Bona, hello, shout out. And thank you kayo. Kuya Og, si Phil Lambino, thank you kayo sa paglantaw. Daghan kayong salamat. Bye-bye.